سلام تعنا هبلنا كم يتخونوا كبرى تختاتلتنا نسعى زحزنا لكم زينات اللو بفلما أرأست زينا أب تقرأي سلطنا زجمرو لعلة قريسهم مغلا حيال تقاوم هزبنا تسامع مخانو تحبيرو عين فر من زولو مراحتي سلاسة بسيهم اعتقاد فانو أب تقرأي زلنا الرأي كغير يزلو إلهم زدن قردو تصحي تخسيتم نلومي نايديو من كالوتن زيناتات حيزنا لكم ملنام لايك بمقوار جمبرو سناي مكتتال أبالا سراوي تقرأي فتصم نبارنا زغبال حيلي اللن إلهم عوزي زلو خنوتات سعرنا كمنوت كل تشان عسر سلسان عامة مرد مسكرنا إلهم كينات كجمبر تلغا أمان عالم زرعون سلسة نقراتين حدا أشنيفك توصل لك تخلاي تشنيفك بارنت قبالي لك أفتحتي تزجز كذا الحيل بارنت قبالي لك تقبل لك سالساي كم إسرائيل كم خمس فلت تبعتين كم من باري هذا ما هذا تقرأي كم فلت بارنت يقبل بارنت زي يقبل محور السوي عين قبل لو ما ينقبل صباح ينقبل ضغط على جنريشنون بارنت زي يقبل هذوينا نحنا كم نسعرمون رقطني كم نسعرمون رقطني تاتينا كلتش حياسر سلستي أمانة مرت سلستم إسوساي دقري كاويوم سبزحتها قرات أفزو تقرأي بدل لبسي حميم حازقين كم زفلت بوليتيكال خامي كم زلو نا إثيوبيا كونتات خامي كم زلو هاجراو خامي كم زلو عالماو خامي كم زلو وانت زرعنا زلو كلش أبيل زرعنا زلو حيلي كم قدم كلتش حين عصر سلستن هو زبالة من قست بلصقناون هوي لخم زي زمت فان زبال حيلي تدراجو لمنقست فيدرال يوقع له ولا زبال حيلي ونلكع خمو بزحت تزلو سرعت ጨቋናይ ቀታላይ ከም ዝኾነ ኩሉ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያውን ተረዲኡ ወሎ ንሕና ከም ተጋርግን ባርነት ዘይንቅበል ህዝቢ ኢና مسعرنا ጥርጥር ይብሉ ባይ مسعرنا ጥርጥር ይብሉ بتاريخ ህዝብ ትግራይ ከጥፎ ምስ ሓለም እዮም ከውሉ ድማ ተዛሪቦም ይፍለጥ እዩ ክንደይ ግዜ በሃይማኖትና ፈቲና ምናዮም እነ ዩዲት ጉዲት ብዙሓት ታሪኻት አሉ ህዝብ ትግራይ ተሸኒፉ ይፈልጥ ህዝብ ትግራይ ፍታ ዝኣመነሉ ኢትዮጵያ ወድ ትግራይ ኩያ በትግራይ ክሻብት ሓዘላታ ደው ዝበለትሉ በትግራይ እና ህዝብ ትግራይ ተሸኒፉ ይፈልጥን ህዝብ ትግራይ ይሰርሖት ስራሕቲ ግን aftu ዝነበረ ስልጣን ዘይመሓዝ ነገራት አሎ ግን ህዝብ ትግራይ ግን ክሻ መጨረሻ ትዘሎ ምክንያቱ ሳቶም በደልት እዮም ንሕና ተበደልት ስለዝኾና كل جزء السعر تبدل حيلي ونسلزخنا إحنا بزح جزء لمينا بزح وقال خفلنا بزح وقال خفلنا بزح جزء لمينا يمينا زحيل زجين تسعري حيلي هزوا والناس زي أمن حيلي عبد تقرأ إذا لكن دجن جنبار تطلع خيرنا ظلوا ديمقراطية وبحرية زسفن تدي فينا سعريناتنا منهم زي تراتر خناتاتي نا سعرنا خمس نوت حاسير جداً بعلم التصوير. أبزو وانزو العزل لقينات ناي تقرأي زي كوينس ناي حوحات يتوباهلهم نزولو أبدي سابا زلو تقاوم تحوحات ناي حزو قينات بيزا إرتران سبا السلطان حوحات نيلهم أزيزو العزل لقينات ناي تقرأي قونن إلا يناوى ناي تقرأي قونن ناي حوحاتي حوحات كنولت لنا قاعد تقرأي زول عريض زول جلة مالتي زي حقاهم لو شفتها خلنا نقلنا شفتها جلة مالتي ناي شعبي أونيو أريد ناي شعبي أقول له حزتهم تقرأي زمر حزلو ناي شعبي أكلات يوم زول معنا ببيت سبنت بخالي استتحزو ناي شعبي أقول له زت برا أكلات يوم تقرأي ناي كنا تعود جيرهم إرترات دحنا له ويكعات هجدف زبال أكل سلطانه زقت له من قد يوم زخد له إلى زماننا أبتاب الديسابات تكبرنا يتقارو مدرخ حاساو زل على منسي أبتاب الديسابات زلو مريحنتون تقراي كعر زي كونس أب تقراي كيدو ومبر نمر كابيو حلمو قبل وغيسوم نرقاو زلو على يخون ولا يدق زلو أو رسو زحسو أب تقراي خيدوس ببريزدانت نت معارك بلغونا حلاف نتي رسو زحسب كله مالتي حزي يقوزي خنسنيو تقراي ندحرك الدحن تخوينا ولا جنرال يخون ولا خالي يخون زحسو أما قلقات يسي تمحور ساوركو تقاريط زلوس السوق ملسلو
ትግራይ ክድሕን ትግራይ ናይ ሁሉ አካል ንኽትኮን ክሓስብኒ እምበር ካብዚ ጀሚሩ بسلطان درجة عند حضور يتخوينو تقرأنا توقاتت نادقنا ينهكد من سيو شرليو هزبيت أفليو بزتنا حسب صبغي زل سالساي مس حيل تعتصر مخاطة تقرأي تصليفهم تصنيحهم زمولسو نايزلو عطوات تقارو سروع مزقبا زجمرولون نبنا يتحدثو سلطانان زعات ولو جيزي سليدا تنسعرهم بيرو سلام من سلطان بيراو خلاو منقس تقرأي كم زحبرهم أبتي مدرخ ترخيبهم زرزر مبرزا وحلاف بيرو سلام من سلطان بيراو خلاو منقس تقرأي أيتا تولد برهان تسفالم مس حيلتات صرا مخاطة تقرأي تسليفهم زنورو عطقات نتساوعي تقبلهم ناب عدهم نمملاس زري وزلو تبقصو بتكبار زملو زلون عزيز أبقيلهم أتم حلافي بمغصال كم زولو كلهم تملسي ننا بتابعهم كيدم ريبورت خبرو كاب تتابع من محدار نايدقاف دبدابي كقبولن دحريو كاب 10 حصل لتشن 18 عام تمر جميرهم نابناي وردون بيت صحفة ملشا خير سراح من الملان سلطانا نقربوكم مزقبون نناي تحدثو سلطانا خدالون زول جزي السليلات نتصيرو لهم بزي مسارات كاب نحسم 10 عام تمر جميرو كلهم كاب حرام ريتم بلستي نزي فريتهم كنقصاصو ببينهم دما نتوم صرفو غناتهم تربحت كون زخل صعري اطناخرهم كقصلو كل زملكتو اكال كربارب كم زغبا امرداء تبصحو كبل بيرو سلام نصطان بيراو خلا منግስት ትግራይ حبيروم أبي ورد إيروبت أبي أراح والكون نحبر تانكراتن زناب بزيم زناب علتاوي مستماي سبن انسسان ماين مقراب تسقم كوينو اللو تبايلوم أبتات أبي أزر كبا تانكرات أب جزي زناب نسبن انساتن أقد السيفل في الماي كوينو كوان تنبرا حزقن داريغن لعلي 3 ساعات وقعيزمون حانت جريكان ماين مركاب كم تسقم يوم نبرتي تزاريبوم لوم زبن وحدي زناب كرمت ملاو صعبو تسقمتم نبرتي مقدادو زفلة بمحدار ورد عيروب قبر حيلة عايشو مزوبا خلالن قبر السنين يزرارب كم زلو قليس إبل ركبن حبريتان تاوردام مكتلا بومبر ودبونات مراحة حوحات تقرأي أكال إثيوبيا مقبار حلوة من مرقات يوم حزبون زصور حزلو إلوم نزد ما بزغرب عبوي سبحات نقاز تزاربون صمدو حوحات من الشعبيان فانون كأبنت يوسدوم تتصامد وزلو كايدام كله نقرأكاي سبحات أو زغرا مع التقعات كنت تلقى ولا غرمي ونزارو زنور كنتات من أين خلينا مات سبحات نقاطع يزبل أب إثيوبيا زقبر ناي سرعات لوتي ني إثيوبيا أنا مقصال وساني يلي إذا أمن أوزي إثيوبيا أمسنا قد حوحات وساني يو كاب حوحات وسأزلو التحساسوانا من الخاختان نتاساتهم كتصنع زلي وازلو إثيوبيا أمن فرحسنا على قدس لزل وبحلفي بيراونت لتقرأ هاجرنت زأنكن تقرأي نايم على بويتان بصوتكم تدخل عدل زمچاچو ስለዝኾነ ቅድሚያን ክስራሕ ኣለዎ ኢሉ ስብሓት ብዝተፈላለዩ እዋናት ተዛረቦ ዘሎ ኢትዮጵያ ናይ ምጽናዕ ፕሮፖዛል ፕላን ሕዚ ተይኮነስ ቀደም ዝሓዝዎ ኣካላት እዩ ታደሰ ወረደ ዝሰርሕ ዘሎ እቲ ብሄራውነት እንድሕር ዓምቢው ኮይኑ ትግራይ ብደቂ ትግራይ ተመሓዲራ ትግራይ ርሁብ ዝኾነ ሰላም ዲሞክራሲ ልምዓት ከተስፍ እንድሕር ዝድለ ኮይኑ ብደቂ ትግራይ ክትመሓደር ኣለዋ ስለዚ ትግራይ ብደቂ ትግራይ ተመሓዲራ ብሄራውነት ዓምቢው ብሄረ ትግራይ ሃገር ንኽትውን ናብ ዝግበር ምንቅስቃስ ደጋፊ ይኾናል ብመንፈስን በተሓሳስባን እቲ ስብሓት ይኹን ጉጅለ ደብረፅዮን ዝኣምነሉን ዝብሎ ዘሎ ካይዳ ዝኽተል ዘሎ ከም ውፅኢቱ ከዓ እቶም ትማሊ ንትግራይ ተዘይጥፊእና ሰላም ይንረክብን ኢሎም ኣብ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝተፈንጨሉ ናይ ፋኖ ይኹን ናይ ኤርትራ ሓይልታት ሻዕብያ ማለት እየ መጻምዶም ኮይኖም ሕዚ ይንቀሳቀሰሉ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ታደሰ ወረደ ካብ ውሽጡ ካብ እምነቱ ይዝገስ ክብለካ ኣለኹ ትመሰረታዊ ናይ ታደሰ ወረደ ድሌት ካፍቲ ናይ ጉጅለ ደብረፅዮን ድሌት ዝፍለ ይኾነ ናይ ጉጅለ ደብረፅዮን ድሌት ከዓ ናይ ተጋሩሉና ኣብታ ዓባይ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ እዩ ኢሎም ዝኣምኑ እቲ ምክትል ኣቦ ወንበሩናት ቅድም ግብል ብውድብ ናጽነት ይኹን ብኻልኦት ናይ ትግራይ ውድባት ሃገር ትግራይ ዝብል ባህግታት እንትለዓል ጸበብቲ ንበሃል ነርና ክብል ኣዘኻኺሮም እንዲያሙ ተጋሩ ከም ተጋሩ ክህሉ ኣብ ትግራይ ምግባር ንኢትዮጵያ ሓደጋ እዩ ንኢትዮጵያውነት ሓደጋ እዩ እንዳተባሃለ ንኸማና ዝበለ ሃገርነት እንዛረብ ዝነበርና ኣብቲ ቅድም እዋን ጸቢብነት ትምክሕቲ ገለ እንዳበሉ ዘይኮነ ናይ እንጀራሹ እንዳለጠፉ ናይ ብሄራውነት ምንቅስቃስ ከይግበር ዝንቀሳቀስ ነው ሓልታት እዮም ማለት እዩ ስለዚ ዘዓበየሉን ዘይነበረሉን ኣተሓሳስባ ሕዚ ከምፀ ይኽእል ማለት እዩ
ስለዚህ ትንዑ ዝሓሸ ካምፒል ዝሓሰውን ዝኣመነሉ ንእምነቱ ይዝቃለስ ዘሎ ሰብ ንእምነቱ ዝነብር ንእምነቱ ይዝቃለስ ንእምነቱ ይመውት ፅብነቱ ሓደ ወገን ናይ ፅብሉ ድማ ንህኮ ስብሓት ኢትዮጵያ ንክነድሕና ዝግባአና ይብለሎ ኢልካ ኢሳያስ ኩሉ ምክንያቱ ድማ ምስ ኢሳያስ ኮይንካ ናይ ትግራይ ዲፋክቶ ስቴት መስራት እዩ መን ኢሉ ፋክቶ ኣፄ ማዘቆፋት ከምኡ ይብልን ናይቶም ዝብሉ ቶም ተፀመዲና ሕዚ እንታይ ዲመሲልኳ ሰሚዕና ሕዚ ሕዚ ክልተ ዝተፈላለያ ዘረባታት እንመፃው ዚ ታክቲክን ስትራቴጂን ማለት እዩ ዝኹን ዘሎ እንታይ እዩ በፍጹም ሕወሓት ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ብሄራውነት ከም ስትራቴጂያዊ መቃለሲ አንዱ ወሲዶ ይፈልጥን ፀገም ክኸርር ከሎ ነዚ ትግራይ መላዓሊ ክትጥቀመሉ ይኽእል እዩ ዛትሷ እዩ ብሄራውነት ነዚ ትግራይ ከም መላዓሊ አጀንዳ ሕዚ እቲ ብሄራውነት ዓንቢቡ ትንሕና ዘምፃናዮ ናይ ደንበ ናፅነት ተሓሳስባ ኣብ መብዛሕትኡ ትግራይ ስለ ዝሰፈነ ስለ ዝኣተወ ብሕልፊ ከዓብቲ መናእሰይ ስለ ዘሎ ነዚ ተሓሳስባ ዝኽድእ ክብለፀሉ እንድሕር ኤክስፕሎይት ገብሮ እንድሕር ዳኣ ዝኽእል ኮይኑ እንታይ ክጥቀም ዘሎ ብሄራውነት ከም ታክቲካል ባይዞ ታክቲክ ንቀተልቲ ዘውዲ ሃፍቱ ብነፃ ክስደዱ ምውሳን ዳርጋ ንኻልኣይ ግዜ ንዘውዱ ምቕታል እዩ ኢለን 9 ሲቪል ማሕበራት ደቂ ኣንስትዮዮም እተን ሲቪል ማሕበራት ኣብ ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለፂ ቢሮ ፍትሒ ትግራይ ክልላዊ ዓቀብቲ ሕግን ኣብቲ ናይ 29 ሓምለ 2019 ዓ.ም ውሳነ ብቕልጡፍ ይግባይ ክብሉ ፌደራል መረዳእታን ድሕንነትን ዋና ቅዳሕ መረዳእታ ስልክን ሰበር ዝኣዘዞ ብቁዕ በዓል ሙያን ብምሉእነት ከቕርብ ሓቲተን ላዕለዋ ቤት ፍርዲ ክልል ትግራይ ብወገኖም ናሓሰት 2018 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ቤት ፍርዲ ነፃን ዘይሻራውን ኮይኑ ንዝገብሮ ዳግም ምፅራይ መሰረት ገይሩ ክወሃብ ይግባእ በማል ዝኣምነሉ ውሳነ ይሂበሎ ኢሉ ኣብቲ ዝተዋሃበ ውሳነ ዘይተስማዕምዐ ኣካል ሕግን ስርዓትን ተኸቲሉ ናብ ሰበር መጋባያ መሰል ይግባአኒ ክሓትት ከም ዝኽእል ዘአንፈተ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እቲ ቐይዲ ናይ መወዳእታ ዕልባት ምስ ረኸበ ኣብ ማእኸናት ዜና ስሩዕ መግለፂ ከም ዝወሃብ ኣፍሊጦም ብግፍዓዊ ቅትለት ዘውዲ ሃፍቱ ዝተጠርጠሩ ያሬድ ገብረስላሴን አንገሶም ሃይለማርያምን ዝተባሃሉ ውልቀ ሰባት ሓምለ 29 2018 ዓ.ም ብቤት ፍርዲ ነፃ ምባሎም ስዒቡ ሓያል ተቃውሞ ህዝቢ እናተሰምዐ ይርከብ ዘውዲ ሃፍቱ ናሓሰ 13 2015 ዓ.ም ኣብ ቅንያታ ሸንዳ ዓዲ ሓውሲ ከባቢ መቐለ ብግፍዒ መቕታላ ዝዝከር እዩ ፌደራል ሚድያታት አንጻር እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ መሪሕነት ዘቕንዐ ብዓይነቱ ዝተፈለየ ዶክመንተሪ ፊልም ኣዳልየን እቲ ዶክመንተሪ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ካብ መሪሕነት ጀሚሩ ክሳብ ሰሙያ ሚድያ ኣብ ቦታት ሃይማኖት ኣብ ዝተፈላለዩ ብርኪ ዘለዎ ተጋሩ ማሕበረሰብን ኣብ ዝቐረባ ካብ ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ መናእሰይን ዘሳተፈ ምዃኑ ካብቲ ዘቐረብዎ ዝተቐንጨበ መልእኽትታት ንምፍላጥ ተኻኢሉ በእኔ መፈክር ሌላ ወጣት ጦርነት ውስጥ እንዲገባ አልፈልግም ሲፈራረሙ ጀምሮ ነው ያፈረሰው ህወሓት ትግራይ ህዝብ ከሁሉም በላይ ከነሱ እንዲነጠል መደላደል የፈጠረበት ይጽምዶ ነው ወጣቶች የሚሰደዱበት በተለያየ እግራቸው ወደመራቸው ሁሉ የሚሄዱበት ትግራይ ያለው አስገዳጅ የወጣቶች አፈሳ ፈርቼ ነው የመጣው የተለያዩ የግል ኢንተረስቶች አሏቸው ነው ሰዎች ቀባሪ ያጣን በትግራይ ውስጥ ለምንድን ነው ወደ ጠመንጃ ኳኳታ መንጋው እኛ አንዋጋም አደጋ ለመፍጠር እየተንቀሳቀሰ ያለ ጠባብ ኃይል ግን ስርዓት መያዝ መቻል አለበት ኣብ ዝመጽእ ሓድሽ ዓመት ንፖለቲካዊ እሱራት ንምስዳድ መንግስቲ ትልመውፁ ይሰርሕ ምህላው ተሓቢሩ ይኹን እምበር ኣብ ዝቐረበ ሰነድ ይቅርታ ኣይንፍርምን ዝበሉ ፖለቲካዊ እሱራት ካብቲ ልሙድ ዝተፈለየን ዝኸፈድ ኣታሕዛ ተደጋጋሚ ጽኑዕ ምርመራን ይግበረሎም ምህላው ተፈሊጡ ምሳብ ክልል አምሓራ ካብ ዝተለዓለ ግጭትን ኩነታት ጸጥታን ተታሒዙ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ፖለቲካዊ ተቃወምትን ኣባላት ባይቶን ኣብ ቅሊንጦን ካልኦት ቤት ማእሰርትን ተኣሲሮም ከም ዘለው ዝፍለጥ እዩ ኣብቲ ዝቐረበ ሰነድ ይቅርታ ዝሰፈረ ቀጥታዊ ቃል ከም ዝስዕብ ኮይኑ ኣብ ክልል አምሓራ ዘሎ ዕጦ ጉጅለ ኣብ ዝገብሮ ቃልሲ ምስታፈይ ጌጋ ምዃኑ ብምእማን ንመንግስትን ህዝብን ይቅርታ ይሓትት ኣብ ትኽልል ንዝጠፍአ ህይወት ማለት እውን ብቁፅሪ ተጠቂሱ ንዝዓነወ ንብረት ሓላፍነት ይወስድ ካልኣይ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ፀረ ሰላም ተግባራት ከምዘይ ይሳተፍ ቃል ብምእታው እዚ ፈጺመ እንተተረኺበም መንግስቲ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ክወስደለይ ብድላየ ይፍርም ዝብል ጽሑፍ ዝሰፈረ ኮይኑ ዶክተር ወንድወሰን አሰፋ ዶክተር ሲሳይ አውጋቸው ከምኡ ድማ ፖለቲከኛ አይተ ዮሐንስ ባያለው ሓዊሱ 30 እሱራት ነዚ ሰነድ ኣይንፍርምን ብምባል ከም ዝተቃወምዎ ተረጋጊጾም
ዕጡቃት ፋኖ ኣብ ትግራይ ዘለና ራያ ክቕየር እዩ ዘሎ ኢሎም ህዝቢ ትግራይ ኣብይ ምሳኹም ኮይና ፋኖ ንውቅዓዮ እንትብሎ ንኣምሓራ ይንወቅዕን ዝብል ናይ ቁርፅዋን ወገንና እዮም ኢሎም እንት ጠላት ነው ይሰው ያፈራ ኤርትራ ትግራይ ትላንትኛን ትመታናለች ትገዛለች ብለን ፈርተናት ነበር። አሁን ግን በቆራጥነት ከአማራ ጋር አንዋጋም እሱን ስር ነቀል ነው ምንመታ የሚል አቋም ይዛ ገጥመዋለች። አብይ ደግሞ አማራን ምቱልኝና ፋኖን መታችሁ ቦታችሁን ልስጥ ቢል እምቢ ያለው የትግራይ ህዝብ እንግዲህ እስካሁን ተባልተናል አንባላም ከአማራ ጋር ጎረቤታችን ነው ተዋልደናል ብሎ እምቢ ሲሉት ራሱ አሰልጥኖበት ነበር። አፋር አሁን የት ነው ያለ? በሙላው ፋኖ ሆኖ የትግራይ ወጣት ሰልጥኖ ወያኔ ገብቶ ያዛበረው ነው ያለው። ነፃ እየወጣ ነው አፋር ወደ ጅቡቲ መንገድ ሊቆርጥ በዚህ ያለው ብሻንጉል ገብቷል። ጀነራል ባጫ ደበሌ ሕዝም ስሑ ሓጸሚዱ ዘሎ ተፈራማሞ ኣብ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ሒዙ ዝገጠመ ጀነራል ከም ዝነበረ አዘኻኺሮም 22 ቀን ደሴ ላይ ስንዋጋ እኔ እዛ ድረስ ነበርኩ 22 ቀን የመጨረሻው እኮ ሳተላይት ፒክቸር ነው ያገኙት የት ቦታ እንደሚሳሳ አሁን ተፈራ በስተጀኛ ሙሽርና ይባላል ሽምቅ ነኝ ብሎ የሚደፋደፈው እሱ ነበር ያዘው እዚህ በማን ስሙ ማንተራራ ነው የሚባለው የደሴው እዛ በዛ በኩል እሱ ነበር ያዘው የሱን ልዩ ኃይል ይዞ ነገር ግን የሳሳ ነው ቦታው በዚህ 2 ክፍለ ጦር ወይም 3 ካስገባችሁ ከሰራዊቱ ጀርባ ነው የምትገቡትና ታፈርሱታላችሁ ተባለ ፎቶግራፍ ተላከላቸው በዛ አስገቡ ጨርሰናል እኮ መግባት አንችልም ብሎ ደብድመዋል ከኋላ አስገቡ ከኋላ ደግሞ ጥይት ሲተኮስ ሁሉም ወታደር አይወድም ስለዚህ መንቀል ነው የመጣው therefore አብይ አሕመድ አምሓራ ብዝብል ምክንያት ብሔርተኝነት ዝሰብኩ እምበር ንአምሓራ ዝጠቅም ዓሸራ ዘለዎም ኣይኮኑን ክብል ከሲሱም አማራ የሚሉ ሰዎች እመኑኝ ከፈለጋችሁ ፈትሹ አንዲት ኤሌመንተሪ ስኩል ለሰፈራቸው ይሰሩ አይደሉም ዛሬ አይደለም ስልጣን ኖሯቸው ዛሬ አይደለም በሰላሙ ጊዜ አንድ ቀን አስበው ታያቁም ችግር ሲመጣ ነው ያስም ይነሳው ብኻሊ ዜና ድማ ብልጽግና እንትፍጠር ሕወሓት ካብ ኢትዮጵያ ተነጺሉ ዝብል ስሕተት ኢሉ አብይ አሕመድ መሪሕነት ሕወሓት ካብ ዝንጸሉ ነዊሕ ገይሮም እዮም ኣብ ውሽጢ ንምርባሽ ኮነ ኢሎም ነዊሕ ጸኒሖም እዮም ክብል ተዛሪቦም ብልጽግና ሲፈጠር ቲፒኤልኤፍ ለቀቀ የሚሉ ሰዎች አሉ ስህተት ነው ብልጽግና ሳይፈጠር ወደ ሐዋሳ ጉባኤ ልንሄድ ስንል የቲፒኤልኤፍ ሴንትራል ኮሚቴ ተወያይቷል አጀንዳ ይዞ ሐዋሳ እንሄድም ጉባኤ እንካፈልም ብሎ በውስጥ ሪዛይን ካደረጉ ቆይተዋል እኛ መረጃው አለን የመጡት ግድ የለም አሁን ከምንወጣ ውስጥ ሆነን እናምሳቸው መረጃም እናገኛለን ሐሳባቸውን እናቃለን ውስጥ ሆነን ያመስን የሚፈልጉትን እንዳያሳኩ ማድረግ ይሻላል ከምንወጣ ብለው በድምጽ ወስነው መጡ ሐዋሳ ላይ ሐዋሳ ከመጡ በኋላ የነበረው የኢህአደግ መድረክ የጭቅጭቅ የንዝንዝ መድረክ ነው ለምሳሌ አንደኛው አስተላለፍ ስብሰባ ስንጀምር የሚሳደቡ አሉ ዝም ብሎ የሚሳደቡ የሚያራክሱ ስብሰባውን የጭቅጭቅ መድረክ የሚያደርጉ ግሩፖች አሉ የተመደቡ ናቸው ሁለተኛው ግሩፕ እነሱን የሚቃወምና ደጋፊ የሚመስል ግሩፕ አለ ከነሱ ውስጥ ነው ሶስተኛው ደግሞ አስታራቂ ሽማግሌ ይመስል ነው አንተም ተው እንጂ እንደዛ እኮ አይደለም ህጉ እኮ ምናምን የሚል ነው ይሄ በስንስራት ታቅዶ ተወያይቶ ተመድቦ ነው የሚሰራው ይሄ ውስጥ ገብቶ እጅ ያወጣ እየደገፈን የሚውለው ኃይል ልክ ስብሰባውን ጨርሰን ማታ ሲወጣ በመግለጫ ይቃወመናል ውስጥ ይደግፈናል በመግለጫ ይቃወመናል ውስጥ የሚሳደበው ደግሞ በሚዲያ አይታይም እንግሊዝን አውሮፓና በዝሓለፉ 30 ዓመታት ተራእዩ ዘይፈልጥ ኣዝዩ ዘደንቕ ግርዶ ፀሓይ ኣሰማቒረን
ኣብ ታሪኽ ሓደ ወለዶ ሓንሳብ ጥራሕ ዘጋጥም ተባሂሉ ዝግለጽ ዝተፈጥራዊ ክስተት ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ሰባት ከም ዝተዓዘብዎ ተፈሊጡ ንዝተርእዮ ካብ እንግሊዝ ኮይኖም ዝተዓዘቡ ሰባት ፀሓይ ብወርሒ ተሸፊና ፍርቂ ግርዶ ፀሓይ ክትከውን ከላ ረእዮም እዮም ኣብ መብዛሕትኡ ከባብታት እታ ሃገር ፀሓይ ክሳብ 900 ተሸፊና ነይራ ገሊአን ከባብታት ግሪንላንድ አይስላንድ ስፔንን ግን ሙሉእ ብሙሉእ ጸልሚተን ነቲ ዘደንቕ ሙሉእ ግርዶ ፀሓይ ክዕዘባ ዕድል ረኺበን እየን እቲ ሙሉእ ግርዶ ፀሓይ ካብ ሰሜናዊ ጫፍ ሳይበርያ ሩስያ ይጀሚሩ ቀጽሉ በውቅያኖስ አርክቴክ አቢሉም ናብ አይስላንድ ምስ በጽሐ ናብ ደቡባዊ አንፈት በመቕጻል ኣብ እንግሊዝ ፍርቂ ግርዶ ፀሓይ ኮይኑ ተራእዩ ይኹን እምበር ጽሩይ ሰማይ ኣብ ዝነበሮም ከባብታት ወርሒ ንፀሓይ ቀስ ብቐስ ክትሽፍና ክትረአ ከላ ሰባት ብኣግራሞት ከም ዝተዓዘብዎ ሚድያታት ዓለምና ጸብጸባየን ኣብ መወዳእታ ሊዮኔል ሜሲ ኣብ ኩዕሶ ዓለም መቐጻሉ ኣብ ሕቶ ምልክት ኣትዩ አርጀንቲናዊ ኮኸብ ኩዕሶ እግርን ተዓዋቲ ዋንጫ ዓለም 2022 ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ ድሕሪ ኣቦኡ ጆርጅ ሜሲ ካብዚ ዓለም ብሞት ምፍላዩ ኣብ ስፖርት ዓለም ናይ ምቕጻሉ ነገር ከቢድ ጥርጣረ ከም ዘለዎ ገሊጹ ወዲ 39 ዓመት ሜሲ ኣቦኡ ናይ ቀረባ ወኪሉን ጆርጅ ሜሲ ኣብ መበል 68 ዓመቱ ብሞት ድሕሪ ምፍላዩ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዘጋጠሞም ከቢድ ስብራት ብኸምዚ ኣካፊሉሎም ብዘይባኻ እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ኣይፈልጥን ከመይ ገይረ ምንባር ከም ዝቕጽል ኣይፈልጥን ኣነ ኩዕሶ እግሪ ጥራሕ እየ ዝፃወት ነይረም ሕዚ ግን ናብ ስፖርት ንነዊሕ እዋን ክቕጽል ከቢድ ጥርጣረታት ኣለኒ ኢሎም ክቡራት ተኸታተልትና ነሰዓት ዝሓዝናልኩም ዜናታት ነዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ